जे ऑपोजिशन मेंबरान स्पीकर पोस्टाक नॉमिनेशन बोललेलें आसा, सो योर से ऑन दॅट. This is a protocol that we have to follow, and we cannot let go the ruling because they are in majority. 33 जण आहा म्हणून आमच्यान त्यांक वॉकओवर दिवपा जायना. It will be that it will not be a proper democratic way of moving. So since it is a protocol and we do not want to allow them to just go ahead, that is the reason we have proposed Elton as the speaker candidate, and आता फायल करून येयले. 24th is the last day. माझी गायलां. सो जे कोण रुलिंगान तुले लिपोन जरी तरी एल्टना वोट मारपा सोदताय जाल्यार तांकां टायम आहा. बरेपण आसा जाल्यार बरेपण आहा तें करपा आमी आज बेगीन जालो. दुसरो विशय म्हणटा पळय तो टॅक्सीचो. पूण सीएमान आयज ऑलरेडी सांगलेलें आसा आपूण तांकां आपयतलो, तेंचें नांव दिवचें बा सगलें बा म्हणून. So we had a BSc meeting. BSc meeting after the BSc meeting got over officially, I also discussed with the CM and LOP आल्लो दुसरे वांगडी आल्ले की 10 तारखे दीत म्हणलो न्हू. So that is the reason, since from the government side the chief minister has not come out with any answer, so the boys are anxious. We could have told them न्हू 7 तारखेर 5 तारखेर 8 तारखेर सांगो जाय आसलें की 10 तारखेर म्हळ्यार रेडी जालें ना, टायम लागतो म्हणून. सो तुम कांय उलयनाय म्हणटकीर दे वील ऑब्वियसली कम. कित्याक तूं आशेन दोता आयज आमगे भुरगे हे एंटरप्रिनर हे काम सोडून आज जितलीं भाडें आसलीं ती पयलीं तांकां चुकल न्हय. तुवें जर तरी काल 1-2 दीस पयलीं जर तरी सरकारांतल्यान जरी तरी एक मेसेज क्लियरिटी ती करता म्हूण, सो देन दीस वुडंट हॅव हॅपन्ड. सो ही हॅज सेड दॅट ही इज गोइंग टू डू इट, गिव इट सम टायम इन द प्रोसेस. डेट दिल ना. आय वॉज ट्रायंग टू गेट इट आउट फ्रॉम हिम की नेक्स्ट वीक जात जाल्यार क्लियरिटी दी म्हूण नेक्स्ट वीक. So I don't know whether he has given it in the press. Next week korta o kit korta. I have not seen the answer what he said, but we had pushed him to say आज जर तरी ready ना जाल्यार give us a date. इता दसरा पयलीं पूण जावपा जाय न्ही, नाजाल्यार मागीर दसरा जातल्यार मागीर आमी दिवाळी वयतले.